जेल में इमरान खान है आजकल, आपको यकीन था इमरान खान जेल काट लेगा इस बहादुरी से या इस हिम्मत से? नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि इमरान खान जो है वो इतनी बहादुरी से जेल काटेगा। वजह उसकी ये थी कि जब पहले वो मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार हुए थे और डीजी खान जेल में गए थे, तो वो मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनाई कि ये हो गया वो हो गया। तो उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान बहुत ज्यादा इंट्रेंच्ड थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एज प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता था कि ये इनकी वक्ती लड़ाई है, ये बहुत जल्दी इनकी सुलह हो जाएगी। तो ये जिस तरह नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज कर लिया और बाहर चले गए, तो इनका भी कोई ना कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन मेरी तवक्को के बरअक्स इमरान खान को बार बार पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये आपको मानना पड़ेगा भट्टी साहब कि जेल तो उसने बड़ी बहादुरी से काटी है। जेल में आपका वैसे क्या ख्याल है? नहीं, इसमें कोई शक, कमाल काटी है जेल। वैसे जेल में आप बहुत सारे लोगों को मिले और जेल में जाकर उनको अमन मीर जरूर याद आता है हर बंदे को। तो जेल में एक दो सियासतदान ऐसे भी थे जो टूट गए, रो पड़े। 2 सियासतदान हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम है उनका। एक अब इस दुनिया में नहीं है और एक अभी तक इस दुनिया में मौजूद है। वो उन्होंने कोई जेल इतनी हिम्मत से नहीं काटी, वो डील करने की कोशिश करते रहे और वो डील करके बाहर आ गए। मैं उनका नाम नहीं लेता, छोड़ दें। हाँ, मुझे पता है, लेकिन आप नहीं लेते तो ठीक है। सियासी जमातों में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी, क्यों नहीं आगे बढ़ सकी? इसलिए कि जो फौजी डिक्टेटर और इस मुल्क की खुद सर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बड़ी मक्कारी और अय्यारी के साथ सियासी जमातों को अंदर से तोड़ती हैं, उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाती हैं और जिन सियासी जमातों में जमहूरियत होती है उनको भी नहीं बख्शती, जिनमें जमहूरियत नहीं होती उनको भी नहीं बख्शती। तो ये अगर आपने सारी कहानी पढ़नी है तो असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हमेशा आइन तोड़ती हैं, ये सियासतदानों में पैसे तकसीम करती हैं, उनको एक दूसरे से लड़ाती हैं और जब वो आपस में लड़ते हैं तो फिर मीडिया में अपने जो खास लोग हैं उनके जरिए उनका तमाशा भी लगवाती हैं। तो ये दूध पीते बच्चे हैं, चूसनी मुंह में डाली हुई है कि इनको कोई आता है और भटका के ले जाता है हाथ पकड़ के, तो फिर वापस आते हैं। इनका कसूर नहीं? अच्छा ताना मारा आपने, सवाल भी आपने अच्छा किया है। लेकिन ये दूध पीते बच्चे आपने समझे हुए। तो एक तो अभी मिसाल पैदा होगी ना जिसको मैं पेश कर सकता हूँ। कर दे। इमरान खान के पास भी गए ना बार बार। हाँ, डील लेके गए ना। हाँ, तो नहीं की ना, इनकार किया ना उसने। हाँ, तो चलो एक मिसाल तो आ गई ना हमारे। हाँ, है। कल का मुझे नहीं पता। हाँ, आज की बात कर रहा हूँ कि कम से कम वो एक मिसाल तो बन गई ना पाकिस्तान में। जितने भी आप उसके साथ इख्तिलाफ कर लें, लेकिन डील नहीं की उसने, तो एक अच्छी मिसाल तो है। हाँ, तो असगर खान केस का आपने हवाला दिया, उसमें पैसे लिए थे ना। नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, जावेद हाशमी साहब का भी नाम है और वो यानी हर सियासतदान उस वक्त के, जतोई साहब, तो अल्ताफ हुसैन साहब सारों का, तो बच्चे थे नहीं, तो उनका कसूर है ना। हाँ है। छोटे छोटे सवाल। काजी फायज ईसा का ख्याल आते ही कोई फिक्रा या कोई पहला ख्याल क्या आता है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मरियम नवाज डिसअपॉइंटमेंट, नवाज शरीफ डिसअपॉइंटमेंट, शहबाज शरीफ बिग डिसअपॉइंटमेंट, मौलाना साहब, मौलाना जो भी है अल्लाह ताला उस पे करम करे। इमरान खान अनएक्सपेक्टेड, सिकंदर सुल्तान राजा। यार किसी और बंदे का नाम है यार, की करना। थैंक यू। अच्छा, नहीं बस इधर इंटरव्यू खत्म। नहीं, ये आपने कहाँ की बात कहा? मैं माजरत चाहता हूं। नहीं, इस पे इंटरव्यू खत्म। मैं माजरत, ये नाम आपने ऐसा लिया है कि आई एम लूजिंग माय टेम्पर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, प्लीज सर, प्लीज मेरे लिए प्लीज। अच्छा प्लीज। क्यों किसी खातून से आज तक आपका कोई स्कैंडल नहीं बना? स्कैंडल छोड़ दें, स्कैंडल तो बाद में आता है ना, हमने कभी सुना ही नहीं है। नहीं, ये आप बात गलत कह रहे हैं। ये जो हुकूमत है ना मुस्लिम लीग नून की, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाने वाले हरकारे हैं वो लगाते रहते हैं मेरे पे इल्जाम। अभी पिछले दिनों भी लगाया। ये एक ट्विटर अकाउंट जिसपे नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई है, वहां से मेरे पे इल्जाम लगाया गया कि हामिद मीर जो है वो अपने दफ्तर की जो खवातीन कोलीग्स हैं वो उनके साथ फ्लर्ट करता है। तो मुझे किसी ने भिजवाया, तो मैंने ना वो स्क्रीनशॉट भेजा नून लीग के कुछ लोगों को। उन्होंने मुझसे सॉरी कर ली। उन्होंने कहा यार ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और मरियम को हम समझा नहीं सकते। तो इसलिए भट्टी साहब ये मुस्लिम लीगियों ने कहा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया। हाँ। और मरियम नवाज साहबा को हम समझा नहीं सकते। ठीक है ना। आपने कभी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो हमारे साथ ज्यादती होती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और फेक न्यूज फैलाई जाती है, उस पर आप क्यों खामोश रहती हैं?
آپ نے تو کبھی مذمت نہیں کی. فاطمہ جناح صاحب آپ کے خواب میں آتی ہیں, کئی مرتبہ آئی ہیں. فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا خاص محبت آپ کو کیا ہے؟ آپ رکھیں نا اپنے آپ کو میری جگہ پہ. آپ بستر پہ, اسپتال کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, نہ آپ اپنا بازو ہلا سکتے ہیں, نہ آپ کی ٹانگ ہلتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ رفع حاجت کے لیے باتھ روم نہیں جا سکتے, اور جو بھی کرنا ہے آپ نے بستر پہ کرنا ہے. تو اس مایوسی کے عالم میں آپ کو پین کلرز لگائے جا رہے ہیں, انجیکشن لگ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں اس بندے نے بچنا ہے نہیں بچنا. تو رات کو عالم بے ہوشی میں خواب میں آپ کو فاطمہ جناح مل جائے اور وہ آپ کو کہے کہ بیٹا انہوں نے میرے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا, تم نے گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر آپ کو دوبارہ وہی خواب دوبارہ آتا ہے, پھر وہ خواب آپ کو دوبارہ آتا ہے 2-3 دفعہ. تو میں نے پھر جب میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوا تو میں نے اس پر ریسرچ کی, یہ فاطمہ جناح جو ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا خواب میں کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. تو پتا چلا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا. ایوب خان نے الیکشن میں تو ان کو شکست دے دی تھی, لیکن فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ شیخ مجیب الرحمان, خان عبدالغفار خان, مولانا مودودی, یہ سارے اکٹھے تھے ان کے پیچھے. پاکستان کی اسٹیٹ نے سوچا کہ یہ سارے غدار جو ہے یہ اس عورت کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ عورت بھی غدار ہے, تو وہ رات کو سوئی ہوئی تھی, ان کو قتل کر دیا گیا, اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. لیکن میں نے اس پہ کافی لٹریچر پڑھا, میرے پاس پڑا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے اگر یہ کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ ہوا, تو اس سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ عامر میر صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں جس کے ساتھ یہ ہوا, مادر ملت کے ساتھ بھی یہی ہوا. اچھا سر, آپ ویسے ہر معاملے میں کیوں سب سے آگے ہو جاتے ہیں؟ تو کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ نہ میڈیا میں ہو, میری باتیں ہوں, میں ہی سینٹر آف اٹینشن ہوں؟ یہ سینٹر آف اٹینشن بننے کی ایک بڑی پرائس ہے اور میں اس کو بار بار پے کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لیکن آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بھائی یہ مئی 2021 جمعے کا دن تھا, میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیرہ بگٹی کے کچھ بلوچ انجینئرز ہیں, ان کو نوکری سے نکال دیا ہے, آپ بھی بلوچ ہیں, ذرا ان کو بحال کرا دیں. اچھا, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, کبھی ادھر فون کر رہے ہیں, کبھی ادھر فون کر رہے ہیں. اچانک مجھے فون آ گیا کہ جی وہ اسد طور پہ اٹیک ہوا ہے, ہم مظاہرہ رکھا ہے, تو آپ نے تقریر کرنی ہے. تو میں نے صادق سنجرانی صاحب سے کہا کہ سر یہ آپ فون وغیرہ کر رہے ہیں, آپ بیٹھیں, میں ذرا 15 منٹ میں آ رہا ہوں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں ادھر سے نکلا ہوں, میں بھاگ کے پریس کلب کے باہر پہنچا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ وہ ادھر کوئی 50-60 لوگ کھڑے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور یہ وہ. میں چپ کر کے ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. اب جب میں وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اگر اسد طور صاحب جو ہے, بازو ان کا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, وہ اس طرح, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے یہ لڑکی کے بھائی نے کرایا. تو اب لڑکی کے بھائی نے کرایا ہے جی, تو یہ جو بھی جس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ لڑکی کے بھائی نے کرایا ہوتا ہے. ایمان مزاری پیچھے کھڑی. میں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کسی نے مجھے گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی ہے صبح. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کیونکہ میں اسد طور کی وکیل ہوں. اچھا, تو میں نے وہ کنیکشن ملایا کہ یہ اسد طور کی وکیل ہے اور اسد طور نے کچھ کیا ہے اور لڑکی کے بھائی کا نام لیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کام ختم ہی نہیں ہوتا کوئی بھی. انہوں نے مجھے دیا مائک, میں نے ایک تقریر کر دی, کافی سخت تقریر کر دی. آپ نے وہ کہا اس وقت کہ مجھے پتا ہے کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری, تو وہ خبر سچی تھی؟ نہیں, تو وہ اس وقت اگر وہ خبر غلط تھی تو وہ جو فیض حمید صاحب تھے تو انہوں نے میرے پہ کیس کیوں نہیں کیا, اور پھر انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے بلایا کچھ صحافی ساتھیوں کے ذریعے. یہ وہی ساتھی ہیں جن کے کہنے پہ میں نے وہ اس مظاہرے میں جا کے تقریر کی, اور وہاں پہ وہ گواہ ہیں سارے اس کے. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ایک ڈکیتی تھی اور ڈکیتی میں مجھے گولی لگی تھی, اور ڈکیتی بھی 20-25 سال پہلے ہوئی تھی, کراچی میں ہوئی تھی, تو وہ تو وہاں کا واقعہ ہے. میں نے کہا جی دیکھیں میری کوئی آپ کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے نہیں ہے نا, تو اگر یہ کوئی, میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے تو یہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی ایف آئی آر تو ہوگی نا. کہتے ہیں ہاں ایف آئی آر ہے. میں نے کہا ایف آئی آر کی کاپی دے دیں, میں آپ سے پبلکلی معافی مانگوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ ایف آئی آر پھر مجھے کبھی نہیں ملی. تو اگر وہ واقعہ غلط تھا تو وہ ایف آئی آر کی کاپی دے دیتے مجھے, کیوں نہیں دی انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ اسد طور پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں, اور اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں تو ہم آپ سے سوری کریں گے. کوئی کام نہیں ہوا, نہ حملہ کرنے والے پکڑے گئے, نہ ایف آئی آر کی کاپی دی گئی. آپ نے مجھے نا اتنے تانے دیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے بھٹی صاحب, آئین کی سربلندی ہوتی ہے بھٹی صاحب, جمہوریت اس ملک کی قسمت ہے بھٹی صاحب.
कैसा लग रहा है आज? होना आराम है? देखा ना, ये ज्यादती किया ना अभी आपने। ये कि जो हमारी प्राइवेट बातें हैं, आप उनको आप मौजूद बहस बना के और सवालात के तीर चला रहे हैं मेरे पे, हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि आजकल मैं थोड़ा सा जख्मी सा हूँ, है जी? पहले काजी फाइसा ने मायूस किया, फिर उसके बाद इस पार्लियामेंट में जो जमहूरियत और कानून के बड़े बड़े दावेदार हैं उन्होंने मायूस किया। तो जाहिर बात है, देखें ना, जब पार्लियामेंट ही किसी की गुलाम बन जाए, जब जुडिशरी जो है वो लगे आपको कि आज़ाद नहीं है, तो फिर मीडिया भी आज़ाद नहीं होगा। तो हम हमेशा आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, तो पार्लियामेंट ने आइन को भी एक मजाक बना दिया, जुडिशरी ने भी आइन को मजाक बना दिया, और उस चक्कर में अब ये जो नया कानून आया है, पीका तरमीमी एक्ट, उसकी वजह से आप और मैं भी एक मजाक बन गए हैं। तो अब आप तो मुस्कुरा रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त आप फतह के नशे में सरशार हैं कि हामिद मीर गलत साबित हो गया है जी, और मैं सही साबित हो गया हूं, ठीक है ना। तो मेरा और आपका जाती ताल्लुक अपनी जगह पे, लेकिन मेरा और आपका जो एक इख्तलाफ था वो इस बात पे था कि आप कहते थे ये आइन जमहूरियत ये कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान असल चीज है, यही था ना। तो मैं आपसे कहता था कि पाकिस्तान जो है वो अगर असल चीज है तो आइन और जमहूरियत के बगैर ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ठीक है भट्टी साहब, चल रहा है ना? नहीं, ये ऐसे आइन चलता है, ऐसे मुल्क चलता है। तो आपको इस आइन की अभी भी जरूरत है। अभी भी आपने एक ढकोसले के तौर पे उसका कवर तो लिया हुआ ना आइन का। ये अदालतें, ये पार्लियामेंट, ये आइन के जरिए चल रही है ना। लेकिन ये अब एक अजीब पाकिस्तान में दौर आ गया है कि पहले मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो आइन पामाल करता था, अब पार्लियामेंट और जुडिशरी मिलकर आइन पामाल करती है। और आप फिर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हैं मेरे सामने बैठ के। तो आपकी जो मुस्कुराहट है उस पर मैं अब आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन भट्टी साहब कभी आप मेरी बात याद करेंगे। नहीं, वो तो मुझे, आप मेरी बात कभी याद करेंगे कि एक हामिद मीर होता था और वो ये कहता था कि आइन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो डरे उस दिन से जब मैं सही साबित हो गया। अभी तो आप सही साबित हो गए और मैं बार बार सही साबित हो रहा हूं, आपको पता है, बार बार सही। अच्छा मुझे बताएं कि एक फौजी डिक्टेटर आके क्या करता है? अदालतें खत्म करता है? नहीं, सबसे पहले वो आइन को तो आइन को मुअत्तल करता है, फौजी अदालतें बनाता है। अब आइन, पार्लियामेंट, मीडिया, इनको सारों को तहस नहस नहीं तो नहीं करता। नहीं, आइन, पार्लियामेंट, जुडिशरी और मीडिया। तो आपकी जमहूरियत वालों ने तो यही किया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई। तो फिर क्यों आप फौजी डिक्टेटर्स के खिलाफ इतने करते आए हैं बातें, और इतने आपने मुहाज गर्म रखे जिहाद कर रहे थे आप? मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे, जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अगर जनरल अयूब खान जो है वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ धांधली ना करता तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। अगर जनरल ज़ियाउल हक जो है वो भुट्टो को फांसी ना देता तो शायद पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी कमजोर ना होती। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे ना देता तो शायद पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इतनी ज्यादा ना बढ़ती। तो ये जो हुकूमत है ये मिलिट्री डिक्टेटर से भी आगे निकल गई है, और वक्त ऐसा आ गया कि इरशाद भट्टी अब हामिद मीर जो है और आज जिंदगी में पहली दफा जब मैंने कहा होना आराम है तो मीर साहब बोलना चाहते थे, नहीं बोल पा रहे थे, चुप रहे थे। अब देखे ना, जिस पार्लियामेंट ने आई एम सॉरी ये पीका तरमीमी एक्ट मेरे मुंह पे मारा लाके, तो मैं अब उसको कैसे डिफेंड करूं? हामिद मीर साहब आई एम सॉरी। ये हामिद मीर की शिकस्त नहीं है, ये आइन की शिकस्त है, आइन की शिकस्त पाकिस्तान की शिकस्त है। और याद रखिएगा ये जो आइन है ना 1973 का, जिस किसी ने भी इसके साथ गद्दारी की है, इसका तकद्दुस पामाल किया है, ख्वाह वो जनरल ज़ियाउल हक था या परवेज मुशर्रफ था, अंजाम बहुत बुरा हुआ है। तो अगर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का अंजाम बुरा हुआ है तो वो सियासतदान और वो जज साहिबान और वो सहाफ़ी जो आज के इस गंदे खेल का हिस्सा है जिसमें आइन को रोज पामाल किया जाता है, अंजाम इनका भी अच्छा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है। आज अगर सामने से फायजी सा काजी साहब आ रहे हो तो मैं और आप वॉक कर रहे हो,
تو آپ میرے ساتھ ہی چلیں گے کہ پھر راستہ بدلیں گے تھوڑا؟ اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ کبھی وہ مجھے نظر آئیں یا میرا ان سے سامنا ہو، لیکن اگر وہ کبھی نظر آ گئے مجھے اور آپ بھی میرے ساتھ ہوئے تو میں زور سے کہوں گا کہ آئین اور قانون کے لیے یہ ارشاد بھٹی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنے آپ ثابت ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعظم درد، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اعظم درد آفیشیل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔